हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल पिला माने आज वीडियो रे तो मानकर अष्टम श्रेणी विज्ञान बहिर सप्तदश अध्याय तारका और सौर जगत चैप्टर टी रो प्रश्न उत्तर गुडी आलोचना करनेबा एवं परीक्षा उपयोगी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर गुडी मध्ये डिस्कशन करनेबा। एक नंबर बंधन मध्यरु ठीक उत्तरटी बाछ। ए निम्नलिखित मध्यरु किए सौर जगतर अंतर्भुक्त नुहे? ग्रहाणु, उपग्रह, तारकापुंज, धूमकेतु। तो ठीक उत्तर तारकापुंज। तारकापुंज सौर जगतर अंतर्भुक्त नुहे। बी निम्नलिखित मध्यरु केउटी गोटे सौर ग्रंथ नुहे? सिरियस, बुध, शनि आउ शुक्र एमानक मध्यरु सौर ग्रह नुहे सिरियस। सी निम्नलिखित मध्यरु केउटी गोटे तारा? संध्या तारा, ध्रुव तारा, शूटिंग तारा, लंजा तारा। तो ठीक उत्तर तारा गोटे होची ध्रुव तारा। डी भूगर्भरे गच्छित तैल खनिर संधान रे केउ उपग्रहर भूमिका गुरुत्वपूर्ण? साधारण, भूस्थिर, सुदूर संधानी आउ एडुसाट। तो उपग्रहर भूमिका गुरुत्वपूर्ण सुदूर संधानी। 2 नंबर गोटे बा दुईटी पदरे उत्तर दियो। पिला माने शॉर्ट क्वेश्चन गुडी को भलो भाबरे माने रखिबो। ए चंद्र काहार आलोकरे आलोकित हुए? उत्तर सूर्य। चंद्र सूर्यर आलोकरे आलोकित हुए। बी सूर्य ठारू दूरतम ग्रहर नाम कौन? सूर्य ठारू दूरतम ग्रहर नाम हेउची नेपच्यून। सी केउ ग्रहर रंग लाल दिसे? उत्तर मंगल ग्रहर रंग लाल दिसे। डी निर्दिष्ट आकृति रे सजा जिबा भली देखा जाउथिबा तारा मानकु कोन कुहा जाय? उत्तर निर्दिष्ट आकृति रे सजा जिबा भली देखा जाउथिबा तारा मानकु तारका पुंज कुहा जाय। ई साधारणतः केउ केउ ग्रहर कक्ष मध्य रे ग्रहाणु पुंज अवस्थित? उत्तर मंगल और बृहस्पति ग्रहर कक्ष मध्य रे ग्रहाणु पुंज अवस्थित। 3 नंबर निम्न रे जायथिबा उक्ति गुडी को ठीक बा भूल लेख। ए ध्रुव तारा सौर जगतर एक सदस्य। तो भूल अटे। बी सौर जगतर क्षुद्रतम ग्रह हेउची बुध। तो यह ठीक अटे। सी अमावास्या दिन सूर्य पराग घटिबार संभावना अछि। तो यह ठीक अटे। डी सिरियस काल पुरुष मंडल निकट रे देखा जाए। यह मध्ये ठीक अटे। 4 नंबर क स्तंभर उपयुक्त पद सहित ख स्तंभ जोड़। तो क स्तंभ सहित ख स्तंभ को जोड़िया जेमिति कि धूमकेतुर अंश उल्का, स्फुटनिक कृत्रिम उपग्रह, नक्षत्रपुंज कालपुरुष, तारका ध्रुव तारा। 5 नंबर ए आकाश रे संध्या तारा रूपे किए केतेबेले ओ केउ दिगरे देखा जाए? उत्तर आकाश रे संध्या तारा रूपे शुक्र ग्रह सूर्यास्त परे अथवा सूर्योदय पूर्वरु 3 घंटा पर्यंत प्राय 47 डिग्री दिग्बलय मध्य यहाकू देखिएबो। बी सौर जगतर बृहत्तम ग्रहर नाम सर्वाधिक उपग्रहधारी ग्रहर नाम लेख। उत्तर सौर जगतर बृहत्तम ग्रहर नाम होची बृहस्पति और सर्वाधिक उपग्रहधारी ग्रहर नाम हैला बृहस्पति। सी तारकापुंज कहले कौन बुझ? दुईटी तारकापुंजर नाम लेख। इंपोर्टेंट क्वेश्चन तारकापुंज कौन? उत्तर महाकाश रे तारा गुड़िक विभिन्न आकार रे सज्जित होई रहिथिबा परि देखा जांती। एहाकु तारापुंज बा तारकापुंज बा नक्षत्रपुंज बा नक्षत्र मंडल कुहा जाय। दुईटी तारकापुंजर नाम सप्तर्षि मंडल और काल पुरुष। डी धूमकेतुर गठन लेख। एहार लांज सब बेले देखा जाए कि? इंपोर्टेंट क्वेश्चन अटे। उत्तर धूमकेतु गुड़िक छोट पत्थर खंड, धूलिकण एवं गैस रे भर्ती। टुआइरे लांज अंशटी मुख्यतः एमोनिया, मिथेन, जल बाष्प और बरफ कणारे पूर्ण। 3 सूर्यर निकटतर हेले एथिरे थिबा छोट छोट कणिका बाष्पीभूत होई लक्ष लक्ष किमी पर्यंत लंबी थाए। आइबी धूमकेतु सूर्यर निकटतर हेबा बेले लांजटी सूर्यर विपरीत दिगरे सर्वदा रहिଥାଏ एवं सूर्य ठारू अनेक दूर को चली गले लांजटी प्राय देखा जाए नहीं। धूमकेतुर लांज अंश सब बेले देखा जाए नहीं, केवल सूर्यर निकटतर हेले देखा जाए। ई उल्का कहले कौन बुझ? उल्का और उल्का पिंड मध्य प्रभेद लेख। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर अंधार राति रे जेउ
ମହାକାଶୀୟ ବସ୍ତୁ ଆଲୋକର ଝଲକ ସୃଷ୍ଟି କରି ଭୂପୃଷ୍ଠ ଆଡକୁ ପଡିବାର ଦେଖାଯାଏ ସେଗୁଡିକୁ ଉଲ୍କା କହନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଉଲ୍କା ଗୁଡିକ ଆକାରରେ ବଡ ସେଗୁଡିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଡି ନ ଯାଇ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଆସି ପଡନ୍ତି, ଏଗୁଡିକ ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ପଥର ଆକାରରେ ପଡି ରହନ୍ତି, ସେଗୁଡିକୁ ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ତ ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଉଲ୍କା ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଯେଉଁ ମହାକାଶୀୟ ବସ୍ତୁ ଆଲୋକର ଝଲକ ସୃଷ୍ଟି କରି ଭୂପୃଷ୍ଠ ଆଡକୁ ପଡିବାର ଦେଖାଯାଏ ସେଗୁଡିକୁ ଉଲ୍କା କହନ୍ତି। ଏହା ଧୂମକେତୁର ଅଂଶ ବିଶେଷ। କିନ୍ତୁ ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ହେଉଛି କେତେକ ବଡ ବଡ ଉଲ୍କା ଭୂପୃଷ୍ଠ ଆଡକୁ ଆସିବା ବେଳେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି। ତ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଲୌହ ଆଉ ନିକେଲ। ଏଥିରେ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖ। ପ୍ରଥମେ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ। ତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶା ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତ ଆଇରେ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଓ ଏଗୁଡିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷରେ ଘୁରା ଯାଇଥାଏ। ଟୁଏରେ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ଗୁଡିକର ଆକାର ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହ ଠାରୁ ଛୋଟ। ତ୍ରିରେ ପୃଥିବୀର କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଇନସାଟ୍ ଆଉ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ। ତ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହ ଗୁଡିକ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ନୁହନ୍ତି। ତ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହ ଗୁଡିକର ଆକାର ବଡ ଅଟେ। ପୃଥିବୀର ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହ। 6 ନମ୍ବର ଶନି ଗ୍ରହ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। ଉତ୍ତର ଆଇରେ ଶନି ଆୟତନରେ ସୌର ଜଗତର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଗ୍ରହ। ଏହାର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଈଷତ ପୀତ। ଟୁଆଇରେ ସମଗ୍ର ଗ୍ରହଟି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ, ହିଲିୟମ, ଏମୋନିଆ, ମିଥେନ ପରି ଗ୍ୟାସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ୍ରିଆରେ ଏହାର 60ଟି ଉପଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରୁ ଟାଇଟନ ବୃହତ୍ତମ ଅଟେ। ଆଇଭି ଶନିର ଅନେକ ବଳୟ ରହିଛି। ଏହି ବଳୟ ଗୁଡିକ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ପଥର, ବରଫ କଣା ଓ ଧୂଳି କଣାକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଏମାନେ ଶନି ଚାରିପଟେ ପତଳା ଚକ୍ରି ଆକାରରେ ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି। ବିରେ ଶନିର ସାନ୍ଦ୍ରତା ସୌର ଜଗତର ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍। 7 ନମ୍ବର କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଆମର କି ଉପକାର ସାଧିତ ହୋଇପାରୁଛି? ଉତ୍ତର ଏରେ ଏହା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଘଟୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପାଣିପାଗ ବିବରଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିପାରୁଛି। ବିରେ ସୁଦୂର ସନ୍ଧାନୀ ଉପଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ତଥା ଭୂଗର୍ଭରେ ଗଚ୍ଛିତ ତୈଳ ଇତ୍ୟାଦିର ପରିମାଣ ଓ ସ୍ଥାନ ନିର୍ଗୁଣ କରାଯାଇପାରୁଛି। ସିରେ ଭୂସ୍ଥିର ଉପଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଟେଲି ଯୋଗାଯୋଗ ବା ଦୂର ସଞ୍ଚାରଣ, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ, ଉପଗ୍ରହ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇ ପାରୁଛି। ଡିରେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ନିମନ୍ତେ ନୂତନ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନିର୍ମାଣ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଗ୍ରହ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। 8 ନମ୍ବର ତୁମ ଉତ୍ତର ଖାତାରେ 2ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ମଣ୍ଡଳର ରେଖାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର। ତ 2ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ମଣ୍ଡଳର ରେଖାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ଏହିପରି ଭାବରେ ଅଙ୍କନ କରିବ ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ। 9 ନମ୍ବର ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗ୍ରହର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର 10 ଗୁଣ। ବଡ଼ ଗ୍ରହଟିର ଆୟତନ କେତୋଟି? ସାନ ଗ୍ରହର ଆୟତନ ସହ ସମାନ ହେବ ହିସାବ କର। ତ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଉଛି r, ସାନ ଗ୍ରହ ତାହେଲେ ବଡ଼ ଗ୍ରହ ହେଇଯିବ 10 ଗୁଣ, ଯେହେତୁ ତାହେଲେ ହେଇଯିବ 10r। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଉତ୍ତର କରିବା, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ଯେ ବଡ଼ ଗ୍ରହଟିର ଆୟତନ କେତୋଟି ସାନ ଗ୍ରହର ଆୟତନ ସହ ସମାନ ହେବ ହିସାବ କର। ତ ମନେ କର ପ୍ରଥମ ସାନ ଗ୍ରହର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଲା ସ୍ମଲ r, ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ଗ୍ରହ ଯାହାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଉଛି r ସମାନ 10r, ଯେହେତୁ 10 ଗୁଣ ଅଛି ତେଣୁ 10r। ତାହେଲେ ସାନ ଗ୍ରହର ଆୟତନ ହେଉଛି 4/3 πr³। ବଡ଼ ଗ୍ରହର ଆୟତନ ସମାନ 4/3, ଆମେ ସୂତ୍ର ପକେଇଦେଲେ 4/3 πr³। ତେଣୁ ବଡ଼ ଗ୍ରହର ଆୟତନ ହେଇଯିବ 4/3 π, ତାହେଲେ 10r³ ହେଇଯିବ ସମାନ 4/3 π × 1000 r³, ସ୍ମଲ r³। ତାହେଲେ ସାନ ଗ୍ରହ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଯିବ 4/3 π 1000 r³ / 4/3 πr³ ସମାନ ହେଇଯିବ 1000। ତାହେଲେ ଅତଏବ ହେଇଯିବ ବଡ଼ ଗ୍ରହଟିର ଆୟତନଟି ସାନ ଗ୍ରହର ଆୟତନ ସହ ସମାନ ହେବ। 10 ନମ୍ବର ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର ଯେଉଁଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ଥାଳିଆ ଭଳି ପ୍ରାୟ ବୃତ୍ତାକାର ଦେଖାଯାଏ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ କହନ୍ତି।
ତାପରଠାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ତାର ଉଜ୍ଜଳ ଥାଳିଆ ଭଳି ଦିଶୁଥିବା ଅଂଶ କମିବାରେ ଲାଗେ। ଏହା କ୍ରମଶଃ ସରୁ ହୋଇ ଦାପରି ବକ୍ରାକୃତି ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ବେଳକୁ ଆଦୌ ଦେଖାଯାଏନି। ଆମେ କହୁ ସେଦିନ ଅମାବାସ୍ୟା ହେଲା। ତ୍ରିଆଇରେ ତା ପରଠୁ ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରର ଉଜ୍ଜଳ ଦିଶୁଥିବା ଅଂଶ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଓ 15 ଦିନ ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ ଥାଳିଆ ଭଳି ହୋଇଥାଏ ବା ଦେଖାଯାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରର ଆକୃତିରେ ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି କହନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୱାଚିଂ। ବାଏ ବାଏ।